zdravo na svi ti, dobro dođete nazad na kanalot Ivona i Mario. Na vaše golemo baranje odlučiv povtorno vo moje to video, da ja donesam baba mi Ratka i Soneja da go snimam moj omilen YouTube predizvik, a to je Whisper Challenge. Pozdrav do site, posebna blagodarnost što na golemi od broj lajkovi, na golemi od broj gledanost. Ги сакам сите деца на целиот свет, поздрав до сите. Без разлика на етничка припадност, сите еднакво ги сакам. Браво, бе, Радче! Ете, to ne za džabe mi je baba. Okej, drugari, da ne zamarame, nije mnogo su najaviti čuda. Znajete da ja smilujem mnogo da se zboram. Može da počneme sa moj omilen YouTube predizvik. To je Whisper Challenge. Prvo ki gi stavim na Ratka na ušite slušalkite, ki pušta muzika i ki kažu vam zborovi da vidime koliko ke me pročita. Ovde nekada ki vi gi zapišam zborovite, za da možete da znate što izborujem, poradi to što me slušam moram da bidam potivok, izvinite. Antropologija. Antropologija. Čitaš i? Antropologija. 2 hours later. Astro nešto, Antropologija. ne znam. Pa, ajde, protrudi se. Natamo. Što? Natamo. Kude je Ratke natamo? Продължи друга. Ne, pa mora da, ako ne, Vojka će se predadaš, ja ti kažu što je. Antropologija. Čitaj ubavo. Antropologija. Астропология. Antropologija! Антропология. Aleluja! Bravo! Алелуя, браво. Bravo! Odi me na sledното moje, imame po 3 zborovi, posle ta ne venegi mi kaže 3 zborovi. Zadruga. 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 Zadruga znaš, antropologija ne znaš. Ali inače gleda sve parovi zadruge. Pa gluposti, ja ne sam na fakultet. Antropologija, pa što je fakultetski izraz. E pa, Trebalo si ti da se zapišeš istraživačko novinarstvo, ja ti kažem, a ti sve znaš, a ništa se preš budalo sve. Gnurec. Gnurec. Da li to je kao makedonsko? Lukas. Kakav Lukas crni? A to Lukas? Gnurec. Gnurec. A sad zastana muzika. Ne. Gnurec. Гусац. Gnurec. Gnurec. Gnjurac. Da. Pogodi ga. Samo ne znam da li je gnjurac ili gnurec, kako je na makedonsku uopšte. Nema vrsta. Pogodi ga. Сега je na red baba mi da gi kažu, ne izvinite 3 zbora, se nadam da ga smislila, ja i rekao pred videoto da si smisli neko 3 zbora, što ke me zbunat, taka što može da počneme. Ajde. Raka. Reka. Rek. To je li je? Da. Pa dobro. Seks. Sneg. Ne. Gospoda Bože. Šta? Fi. В. V. О. Aj, kaži ga cel zbor. Вода. Voda. Вода. Dobro. Grelta. Da, ja inače, koliki gi gledamo via Whisper Challenge, da, Whisper Challenge, koliki gi gledam na YouTube što imam snimano s Ivona, se osjećam kao blago retardiran, zato što ja do toj stepen ne slušam, što ja se deram koga odgovaram i koga pogađam tije zborovi, tako da se nadam da ko ovaj pat ne bev takov, dokoliko bev, izvinete me, mene ovo je stvarno omilen predizik, ne gledaju mene, gledaju kamera, da ne ti stavim to tako, quick. Така što eto se nadam da ka na vas bi beš interesno da ne gledate kako sme gluvi, dokoliko
сакате уште видеа со баба ми, го рушиме рекордот, мора над 3000 лајкови на оваа видео за повторно таа да седне пред камера, иначе не сака да седне, не можам да ја натерам да седне. Обавезно да напишете убави коментари доле, затоа што јас ви реков, она нема Facebook, нема YouTube, нема ништо, ама на неа сите и читаат, кај год да отиде, сите и кажуваат бабаратке ти ова, бабаратке ти ова, така да обавезно кога ќе кажат бабаратке видов коментари мора да бидат убави. Сите убаво за баба ми да пишувате. Благодарам за убавите коментари. Однапред. Посебен поздрав на моите омилени Димитри, Јована, Теодора и Јане, Павел. Голем поздрав и на сите деца, на сите. Голем поздрав. Радке, па не си се уклучила на Добро утро Македонија. Да, ако... Абе, секогаш користи прилика кога ќе можеш. Така, добро. Поздрав за сите вас што ве наброја баба ми. Поздрав и за сите вас што не ве наброја баба ми. Поздрав до сите, до сите. Ве љубиме Сите сите, ве ви гушкаме сакаме. сите, ставете лайк, претплатете се на нашиот канал со клик на subscribe, заследете го мојот Instagram профил затоа што ще многу малце тие фоловерси ми фала до 10.000 фоловерси, да не се повторувам, го одјавуваме видеото. Чао.